Akşam sabri. Baba şekerim. Akşam sabri. Akşam sabri. Pisa. जा सुखी है पुत्र सुखी है नहीं सुखी है अकली शाबली पैसा मेरी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लग रही तेरी तूने कितना पढ़ा हुआ है मैंने ICS इंजीनियरिंग की हुई है। तू अपने घर के हालात की वजह से बहुत तंग है तेरी नौकरी बच्चा लग जाएगी। बच्चा तेरी नौकरी के पीछे कुछ असरात और कुछ ऐसी रूहानी ताकतें हैं जो तेरी नौकरी नहीं लगने दे रही। वो कैसे पीर साहब? वो होता है, मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि तेरे पीछे कुछ लोगों ने असरात करवाए हुए हैं। कौन है वो? तेरे खानदान का एक बहुत बड़ा आदमी है जो तेरी कामयाबी से बहुत जलता है। फिक्र ना कर बेटा, तेरी नौकरी लगेगी। मुझे एक चिल्ला काटना पड़ेगा तेरे लिए। इंशाल्लाह तेरी नौकरी बहाल हो जाएगी, तेरी नौकरी लगेगी। हक शियावली हक। बाकी मैं दम करता हूँ, इंशाल्लाह सब सही होगा। जा पुत्र, एक तेरे लिए 40 दिन का चिल्ला काट के तेरी नौकरी लगवाऊंगा मैं। नजराना ना, बाबा पीर शाह वली नजराना नहीं लेता, अभी लीला काम करता है। बाकी जो है वो शिया वली के कदमों में निछावर कर दे दरबार की खिदमत के लिए। अक्षा वली तेरा काम हो जाएगा। बाकी सदा सुखी रहे, सुखी रहे। अली 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 ये करो बात तो सही है। आओ आया एक और अली जा बच्चा बैठ जा बच्चा बैठ जा, सुकून रख। क्या मामला है तेरा? हकदम जो अली। पीर साहब क्या कहता है तू? किस काम से आया तू पीर शाह वली के पास? पीर साहब मेरे घर के माली हालात बहुत खराब हैं। मेरी अम्मी को कैंसर हो गया है। पीर साहब मैंने आपका नाम बड़े दूर से सुना है, बहुत लोगों से आपका नाम सुना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके पास। पीर साहब मेरे लिए कुछ कर दें। बच्चा, मैं अपने मुखबरों को कहता हूँ वो पता लगाएं क्या मामला आते हैं। रुक अभी, जा तू पता करके आ बच्चा को क्यों परेशानी है। जा तू। क्या है? अच्छा ठीक है बच्चा, ये सब किया धरा तेरी भाभी का है। तेरी भाभी है कोई? हाँ पीर साहब है। तेरी भाभी ने तेरी वालदा के ऊपर, तेरे भाई के ऊपर असरात करवाए हुए हैं कुछ, उसकी वजह से तुम्हारे ये हालात हैं। पैसों की तंगी है तुम्हारे घर में। जी पीर साहब। वालदा को कैंसर है। जी पीर साहब। वालिद को फालिज है। जी पीर साहब। ये तेरे भाभी ने असरात करवाए हुए हैं, इसका तोड़ मेरे पास है। तू सही जगह आया है, तेरी मुश्किलात का हल मेरे पास है। बाबा पीर शाह वली के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया, सब अपनी झोली भर कर गए हैं। पीर साहब मेरे लिए भी कुछ करें। 10 दिन के वज़ाइफ हैं, वो तेरे लिए मुझे करने पड़ेंगे। मैं तुझे एक तेल पढ़ के दूंगा, वो तूने रोजाना अपने घर के हर कोने में छिड़कना है। और तेरे लिए मुझे एक दिन का कब्रिस्तान में चिल्ला भी काटना पड़ेगा। क्या मंजूर है तुझे? ठीक है पीर साहब। मैं तेल तुझे दम कर देता हूँ। जा बच्चा, ये तेल तूने अपने घर के चारों कोनों में छिड़कना है मगरिब के वक्त। और तेरे लिए एक मुझे वजीफा काटना होगा। वो वजीफा जिस तरह कट जाएगा तेरी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, जा खुशी रह सदा। पीर साहब नजराना, पीर साहब नजराना। ना बच्चा ना, पीर साहब नजराना लेना होगा। पीर शाह वली नजराना नहीं लेता। पीर साहब लेना होगा आपको नजराना। पीर शाह वली पीर साहब नहीं ही लेता। पीर साहब। बाकी जो तू पीर शाह वली के कदमों के निछावर कर दे ये नजराना, बात की खिदमत
بات کے لیے. ٹھیک ہے پیر. خدا جیتا رہے. اللہ تیری مشکلات آسان کر. میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریو. ٹھیک ہے پیر. پیر شاہ ولی حق علی. واہ واہ. پیر صاحب میرے گھر کے حالات صحیح نہیں ہے. میری شادی ہوئی ہے اس کے بعد میرے حالات صحیح نہیں ہے. اب علی شاہ بچہ رک جا بچہ. جی جی پیر صاحب. پیر شاہ ولی کے صدقے تیری ساری مشکلات تیرے سارے. یہ ہمارے قبرستان میں کون سا ڈرامہ رچا ہوا ہے؟ بھیجتا ہوں وہ پتہ لگاتے ہیں تیرا. اچھا لگاؤ مجھے بہت پریشانی ہے. لگا دو. چنو بچے کا جا پتا کر کے آ مسئلہ کیا ہے. جا میں تیرے پہ ابھی دم کر. اللہ خیر. ہاں پیر صاحب دم کرو کوئی. بول کیا. اچھا تیری اولاد نہیں ہے بچہ. ہاں پیر صاحب بالکل صحیح کہا ہے. نہیں ہے اولاد. اس وجہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ چاکی رہتی ہے. بالکل پیر صاحب یہ صحیح کر. مالی حالات کی طرف سے تو تنگ ہے بہت. بالکل پیر صاحب یہ اس لیے میں صاحب پیر صاحب اس لیے میں. اس کا حل ہے بچہ اس کا حل. ہاں پیر صاحب. بابا پیر شاہ ولی کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. جی اس لیے بابا پیر شاہ ولی کے پاس اس کا حل ہے. ہاں اس کا حل نکالو. شاہ کا ولی مرید تے یہ حل کرے گا. حل کرو. اس کے لیے میں تجھے ایک تعویذ دوں گا. ہاں تعویذ دو. وہ خود بھی پہننا ہے اور جب تو رات کو سوئے گا وہ تو نے اپنے گلے سے اتار کے اپنی بیوی کے سرہانے رکھ دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے پھر صاحب ایسے کروں گا. ایسے اس کے بعد بابا پیر شاہ ولی کے دربار پہ کچھ تمہیں نذرانہ بھی چڑھانا ہوگا. ہاں نذرانہ دوں گا. جو 40 مسکینوں کو کھلانا ہے. ٹھیک ہے کھانا کھلا دوں گا. اگر زیادہ افضل یہ ہے کہ تو بابا پیر شاہ ولی کے جو مریدان دین ہیں ان کو کھلا. مجھے لگتا ہے کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ عوام ایک جاہل ہے. اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوگا. کیسے ان کو سمجھاؤں یار. بچہ تیری مشکلات بابا پیر شاہ ولی. لے لو پیر صاحب نذرانہ. بابا پیر شاہ ولی نذرانہ لے لو. پیر شاہ ولی کے قدموں میں نچھاور کرنے نذرانہ. بابا پیر شاہ ولی. یا اللہ میری مدد فرما. میں کیسے ان کو اس شرک سے نجات دلاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بچہ. بول بچہ تیرا کیا مسئلہ ہے. او بس رہنے دو. پیر ولی اللہ شاہ نے میرا خود نے مسئلہ حل کر دیا ہے. کیسے؟ اب تو ابھی دیکھ لے گا. بچہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اور مسئلہ حل کیا میرا پیر صاحب نے. پیر شاہ ولی کے اوپر دربار سے نذرانہ نہ اٹھا. مستحقوں کی تجھے بددعا لگے گی. وہ نہیں نہ اٹھا تھوڑی نہ. میں تو اپنی مراد میری پوری ہوئی ہے میں وہی پوری کر رہا ہوں. کیسے بچہ میرے؟ وہ نہیں وہ میری مراد پوری ہے. نظر آپ مراد پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہو نا. جی تو پھر میری مراد پوری ہے تو کیوں آپ پریشان ہو رہے ہو. بابا پیر شاہ ولی کے دربار کا نذرانہ ادھر سے. بچہ کیا لے کے جا رہا ہے تو نذرانہ بچہ؟ او بھائی میری بات مریدان دین. جی بابا پیر شاہ ولی. جی پیر صاحب. بچہ نذرانہ لے کے کہاں لے کے جا رہے ہو بھائی. او بھائی
मेरी बात सुनो, ये भाई ये नजराना दे दो, वापस दे दो। मैं नजराना आपको देता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। आपकी यहाँ से मुरादें पूरी होती हैं? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो मेरी जब मुराद पूरी है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? यार नहीं, किस तरह आपकी मुराद पूरी हो रही है ये? तो जैसे आपकी मुराद पूरी, मैंने आपकी मुराद है ना, रोजी पैसा और झगड़े थे, मेरा पैसा मुराद पैसा तो थे। ये तो उस पीर साहब का नजराना है ना। तो पीर साहब ने मुझे कहा कि उठा लो। पीर साहब कैसे कह सकते हैं आपको? पीर शाह साहब वली को 13 साल हो गए हैं इस दुनिया से कूच किए हुए। जब आपकी मुरादें पूरी कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब आपकी मुरादें पूरी कर रहा है तो मेरी क्यों नहीं कर रहा? मेरी क्यों नहीं कर सकता? मुझे बताओ, थोड़ा सा जवाब दो। ये तो आपको सोचना चाहिए ना। हाँ यार ये गलत बात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यार आपने सही कहा, ये तो आपकी फिर बात कह के मेरी आंखें खोल दी। बच्चा बाबा पीर शाह वली करम करे। पीर शाह वली के मुरीद आने, तुझे खुदा पूछेगा। बाबा पीर शाह वली का तुझे जलाल भी नहीं बचा सकेगा। कब बख्त माँ कदा, जब से अवाम को शऊर है, सारी रोजी की ऐसी तैसी फेर दी है। अल्लाह गरक करे उस पढ़े लिखे शख्स